हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रियास कुजिनेस्ट। आपको आज लगुव ना मो वीडियो स्टार्टिंग एमती कौन कहीं आज मुझे किसी रेसिपी वीडियो आनी आज मुझे आपंपाई किसी गोटे नुआ वीडियो जोटा कि मोर ट्रैवल वीडियो आउ मोर यहाँ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थिला। तो से मु तो बहुत एक्साइटेड थी। तो भाविली कि आपंक सहित भी सेयार करदेवी कि आम कुआड़े जाऊँ केमती जाऊँ कौन कौन प्रोसेस फॉलो करूँ कौटी रोचु। तो से सबूर वीडियो मुझे आपको धीरे धीरे आनिबी। आपड़ जदि मो चैनल को नुआ आछिन सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलतुनि। तो आमर फर्स्ट कुआडे मु जाऊँगी सेटा मु आपको वीडियो लास्ट आप जानी तो पारे। तो फर्स्ट आम स्टार्ट करूँ आमर जर्नी। फर्स्ट थिला भुवनेश्वर टू कालकाटा। तो आम भाविलु कि माने आमर से दिन छुट्टी भी थिला। तो आम ट्रेन रे जावाक प्रिफर कलु कहीं आम पाखे एनफ टाइम थिला और आमर फ्लाइट थिला राति रे। तो से आम ट्रेन रे जावाक प्रिफर कलु। तो फर्स्ट आमर ट्रेन जर्नी स्टार्ट है और वेदर बहुत भल थिला। तो से आम ट्रेन जर्नी बहुत बढ़िया से एंजॉय कलु। मु घर लंच प्रिपेयर कर नहीं जाइली। तो आम लंच कर सारे टिके रेस्ट नहीं जाइलु। आउ बाहर वर्षा भी होता किसी जगह खरा भी थिला। तो ये थिला आमर ट्रेन जर्नी। आम फाइनाली कालकाटा पहुँचला बेलू अलमोस्ट इवनिंग हो जाता। माने आमर ट्रेन थिला फ्रॉम 10:30 आउ आम कालकाटा पहुँचला बेलू 7:30 अराउंड हो जाता इवनिंग रो। आम स्टेशन रे पहुँचिकी फर्स्ट कैब बुक कर देइथिलु कहीं आमको एयरपोर्ट पहुँचबार थिला आउ ट्रैफिक भी बहुत थिला कालकाटा रे। तो से आम ए फर्स्ट कैब बुक कर देइथिलु आउ एयरपोर्ट पे बाहरी जाइथिलु। एयरपोर्ट रे पहुँचिकी फर्स्ट आम सिक्योरिटी चेक इन आउ इमिग्रेशन सब प्रोसेस सारी देइथिलु। सारी देला परे हमको बहुत टाइम भी लगी कहीं इमिग्रेशन लाइन लगी। तो से टाइम टिके अधिक दरकार। आपड़ जदि भी जाऊँ इंटरनेशनल ट्रिप तो टाइम टिके हाथ में रखु कहीं एयरपोर्ट रे आपको टाइम ही लगे। सबकिछि फॉर्मालिटी कंप्लीट कर सारिकी आम ए पलि आसलु लाउंज को। आमको डिनर करार थिला। तो से ये मु आ मो हजबैंड बस करूँ डिनर पर जहाँ भी थिला आम फर्स्ट डिनर कर देइथिलु। देन आम लाउंज रे किछि समय रेस्ट नहीं जाइलु कहीं आमर बहुत लेट थिला फ्लाइट माने जमती कि एबे अराउंड 10:30 होता और आम फ्लाइट थिला 12:45 अराउंड। से आम टिके लाउंज रे ही रेस्ट नहीं जाइलु। किसी समय भितर आमर बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो जाइथिला। तो से आम फटाफट पलि जाइलु बोर्डिंग पाई। बोर्डिंग सरला परे आम फ्लाइट रे बसिकी पूरा सोई ही जाइलु। माने आ पेशेंस भी नथिला कहीं दिन सारा ट्रावेल आउ टोटली रेस्ट भी नथिला। तो से आम फ्लाइट रे बसु बसु ही सोई पड़ू। आउ जितेबले निद भांगिला माने अनाउंसमेंट हैला परे कि आम लैंडिंग करिया को जाउछु सेतेबेले ही निद भांगिला। तो सेतेबेले आम फाइनली आम डेस्टिनेशन रे पहुंची जाइथिलु। आ सेतेबेले ऑलमोस्ट सकाळ भी हो जाइथिला। आपण देखि पारुथिबे पूरा सकाळ भी हो जाइथिला। सनराइज भी हे आस्तला बहुत सुंदर व्यू थिला से टाइम रो। ये फाइनाली आम आम डेस्टिनेशन पहुँच जाइलु। आती जमी लास्ट वीडियो लास्ट कहबी कि आम कौटिक जाऊँ। तो फाइनाली मुझे कहूँ कि आम जाइलु फर्स्ट कालकाटा टू मालेशिया कुआलालंपुर आमर से स्टे थिला। तो से देखो आम फर्स्ट माने पहुँचला फर्स्ट तो आम
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ର ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ମାଲେସିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଯିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଆପଣ ଇ ଭିସା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଭିସା କରିନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ରେ ମିନିମମ୍ 2 ଆୱାର୍ସର ଲାଇନ୍ ଥାଏ ସେଠି। ଆମକୁ ତ ମିନିମମ୍ ଲାଗିଗଲା 1 ଆୱାର୍ ଏବୋଭ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଇ ଭିସା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ବେଟର୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆମେ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ଆୱାର୍ସ, ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ସବୁ ମାନେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବଗେରା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗେଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଥିଲା କି ଆମକୁ ସିମ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍‌ରେ ଆମେ ରୋମିଂ ଏଇଟାରେ ରିଚାର୍ଜ କରିନଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିମ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଓନ୍ଲି ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଥିଲା କି ସେ ସିମ୍‌ଟା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇକି ସିମ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଗ ସିମ୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫର୍ମାଲିଟି, ସେଠି ବି କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସପ୍ ଅଛି। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ସେଇଠି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 15 ମିନିଟ୍ସ ହିଁ ଲାଗେ ବାସ୍ ସିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ମାନେ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିବେ ତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗୁଆ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ କ୍ୟାବ୍‌ରେ ବସିକି ଏବେ ହୋଟେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 ଏବଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି କ'ଣ ସବୁ କଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି କି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ମାଲେସିଆରେ କ'ଣ ସବୁ କଲୁ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।